7000 শাড়ি 1000 লেস। বাপ রে বাপ, গুটে শাড়ি রে 1000 লেস। আরে ভাই এই দেখুন 6000 না, এটা তো অধিকার হয় ভাইটা। 6000 6000 হ্যাঁ ডবল কହୁଛୁ ଆମେ 6000 6000 বলি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লেকিন 6000 টଙ୍କା 6200 6200। ও ও ভাই ও মার্কেট ভাই, রেট ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ হ্যাঁ 7500 ଟଙ୍କା ଅଛି। 7.5 ଆମର ଭିଡିଓରେ ଦେଇଥିଲୁ 7000 হ্যাঁ হ্যাঁ 6500 ଦେଲୁ। হ্যাঁ। এই দেখুন রেট আজকা বিশ্বজিৎ ভাই করে গোটে খতরনাক শাড়িটা আনিছন। সে শাড়ি মোর ফেসবুক পেজ রে ছড়া হয়েছে, আপন মানে জরুর যাইকি দেখবে। গোটে সম্বলপুরী শাড়ি রে আপন মানে দুইটা ব্লাউজ পিস পাইবে। সমস্তଙ୍କୁ জুহার। তো কেনতা ভাই ভালো আছো তো? ଭଲ ଅଛି। রজ শীতল ষষ্ঠী পুরা পাকে হই সারিছে, আউ আপন মানে দেরি নাই করবে। আজির কলেকশন পুরা কমাল ধমাল বওয়াল রহবা। ভিডিও কেমি স্টার্ট করছে। বিশ্বজিৎ ভাই আজি এন্তা খাস রেট কাଣା রখিছন? ଖାସ ରେଟ୍ ବେଲେ ତ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଜାଣି ପକାବେ କି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ସାନ ଶାଢୀରେ 300 400 500 ଲେଖା କେନୁ ଶାଢୀ ଜାଣି କି ନା ଉତରି ଯାଇଛେ। ବଡ ଶାଢୀରେ ଏ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଟେ ଟ୍ରେଲ ଟେ କରିଦମା। ଏ ଦେଖ এটা তো সে রূপ চক্র কাইজি। ରୂପ ଚକ୍ର ତ ରେଟ୍ ର ଜାଣିଥିଲେ 10000 ଟଙ୍କା ଛଣା ହଉଥିଲା ଲେକିନ 8500 ହେଇଛି। ইয়ে 8500 বি বড় শাড়ি রে 1500 1500। বাপ রে বাপ, ভিডিও কেমি স্টার্ট করছে। फिर ब्लाउज पीस वर्क। আচ্ছা ডিসপ্লে কালেকশন দেখুন। আজি মূল কেন করছেন ভাই? মূল তো 2700 রে 2700 রূপ 2700 যেনা 3000 শাড়ি 2700 দেখামা। আচ্ছা এটা যদি আমার গ্রুপ वाला শাড়ি है তার আমি কলর অপশন দেখছু। হ্যাঁ দেখুন এটা 3000 वाला है। 3000 लेकिन তার কলর আমি কেতেটা দেখাছু 3000 টাকা কইছু আপন भी জানি ছন। দেখুন এজ কবি 300 টাকা কাটি কেনা ହେଇছে। আচ্ছা দেখুন দেখুন মানে সান শাড়ি 200 300 কম নাকি? 300 কোটি যাইছে। কোটি যাইছে। আরে ভাই বড় শাড়ি তো পক্কা দেখামা। দেখুন কলর মানে দেখুন আর ডিজাইন মানে দেখুন 200 300 লেখা ই সব কমিছে। আর এটা আমার সবটা হচ্ছে বরপালি কপিলেশ্বর নগর। কপিলেশ্বর পুরা ডিমান্ড वाला জায়গায় আমার এটা দোকান নেছে আমি ঘরে হি বিকছু। দেখুন লোক কনফিউজ করছেন কানা ঘরে কি কানা বলে আমি ঘরে বিকছু যে আপন এতকি রেট রে শাড়ি মানে পাউছন। দেখলে ভাই টিকি অটকি যাব। আজির স্টক দেখুন কেতে মাত্রারে আছে, আপন মানে টিকে জলদি জলদি পৌঁছিবাকে চেষ্টা করবে। হ্যাঁ ভাই 2800 ইজেন ধরিছন? হ্যাঁ 2800 মাত্র। দেখুন মাত্র 2800 মাত্র 2800। লম্বা উসা টিকে দেখবে আর ফিনিশিং কে দেখবে। এই দেখুন কেনা ব্লুটা শাইনিং মারুছি। নাহলে কম দাম রে তো আমটা भी শাড়ি অলরেডি আছে। সান বাহার বা কেন লাভ দেবা। আচ্ছা আমার এটা পুরো লং উসার পুরো বাহার ভাই দেখুন এটা হিন্দি করে উঠেবি। আচ্ছা ইতি ব্লাউজ পিস আসবা তো? ব্লাউজ পিস নাই আসে। আচ্ছা দেখুন ব্লাউজ পিস वाला ए बिना ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन দেখুন হ্যাঁ 2900 টাকা খালি 2900। তার আঁচল সামনে বাহারে। এই দেখুন দেখুন আপনি যেন भी দেখুছন আঁচল টিকে খাস দেখবে। হেলা 100 200 কম হেলে भी আঁচল কে টিকে কম্পেয়ার করবে আর কপড়া লং উসার ফিনিশিং কে দেখবে। সবটা দেখলা বেলকে ইনে কমপ্লিট আছে। আর কেনদা শাড়িটা কেনদা আছে দেখুন পুরো ফুল কোয়ালিটি। আমি কানা কইছু তো জানিছন আপন भी। এ দেখো 2900 টাকা খালি 2900। 2900 টাকা নো শাড়ি দেখো কেতে হেভি শাড়ি। এই দেখুন যেনতি ব্লাউজ পিস আইবা টিকে বতে দেবে। বতে দামা ব্লাউজ পিস वाला দেখালে আমি বতে দামা। এটা বিনা ব্লাউজ পিস সব দেখাউছো। হ্যাঁ এই দেখুন দেখুন 2900 রে ডিজাইন আর কাম দেখুন। দেখুন 2900 রে ডিজাইন আর কাম দেখুন। এই দেখুন কাম পুরা লাইটিং মারুছে। দেখলে আউ দেখমা কেনটা আসবাজি। এইটা আমার এন্তা অফার চলছে দেখুন 500 700 1000 1500 লেস হইছে। প্লাস যে ফ্রি রে বুকিং করি পারবে। এন্তা ফ্রি রে বুকিং भी রখিছো। ফ্রি রে বুকিং সব মিত্রি আপনার সুবিধা করিছো হলা। আচ্ছা এই দেখুন 2900 টাকা। দেখুন 2900 টাকা। 2900 টাকা 2900 দেখলে 2900 দেখুন এই দেখুন 2900 3D প্রিন্ট হেভি কাম। এই দেখুন দেখলে রেনো वाला হ্যাঁ রেড জিন্স হ্যাঁ নয়া কলর রে নয়া কলর তো হেইছি। ই ডিজাইন তো বনে চলে যাই বনে চালু ছে তার কলর নয়া বাহারিছে। ই কলরটা নয়া কিন্তু এই ডিজাইনটা বাহারিছে অলরেডি মার্কেট রে আছে। কপড়া দেখুন এটা ফালে কি কপড়া জানি না পারেন কি পুরো কোয়ালিটি এতকি কোয়ালিটি দেখুন ইটা ফালে কি সম্বলপুরি है জানি না পার কোয়ালিটি টিকে চেক করুন। হ্যাঁ নেবে বলে জানবি যে भी পিনভা কলর হলে না কলর भी হলে না আর থোড়ি টিকে চেক করুন পুরা গুঞ্জ লেখেন পুরা আছে সব গোটা গোটা এই দেখ। হ্যাঁ সত কে সত পুরা গোটা গোটা কে দেখবে নাহলে ফসি করি জিবে সব ধড়ি উলি যাবে। হ্যাঁ এই দেখুন হ্যাঁ 3000 হ্যাঁ কলর দেখুন
কলর দেখুন বড় শাড়ি কিছু নাই সে দেখুন বড় শাড়ি কিছু নয় সে কোয়ালিটি চেক করুন ধড়ি চেক করুন দেখুন এটা শাড়ির এইটা ভাইঙ্কর এই দেখুন কালেকশন দেখুন কালেকশন দেখুন দেখি পারছন 3200 3200 गुठा साड़ी नहीं रहे নাই রহে পুরা হ্যাঁ। অনলি অফার वाला শাড়ি है ऑफर वाला साड़ी है যাহানু পেমেন্ট নাই নো ফ্রি রে বুকিং করে দিও অফার উপরে অফার ऑफर ऊपर ऑफर এই দেখুন পুরা তেল লেখেন ছনেলি ଯିବା बाबा 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 क्वालिटी देखो आ देखो ये देखो लेकिन जे भी देखुचन खास स्क्रीनशॉट मन को मारी के ना पठाबे है साड़ी नहीं कहबे हमें नहीं जानना है हां है साड़ी बोले तो जे हेले भी जान नहीं हमें आपन को सुविधा बहुत रखिछु आपन सुविधार फायदा नहीं उठाबर का करबो हमें देखो ई साड़ी स्क्रीनशॉट मारी के हमको कॉल कर देबे एटा रखि दियो भाई बोली कहबे हमें श्योर रखि दो बिना पैसा रे रखि दो बिना पैसा रे ये देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर मस्त होई छे भाई स्टैंडर्ड बॉर्डर फिनिशिंग देखो केते हां 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 शाइनिंग कितनी केते ये देखो आ देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर फिनिशिंग देखो केते अछि पूरा फिनिशिंग कहले ना सरे ये देखो खास रेट हवार कथा खास रेट 2900 टंका लागबा 2900 ब्लाउज पीस रहबा टंका ब्लाउज पीस नहीं बाहर ओहो ब्लाउज पीस इथि नहीं बाहर देखुन केनता कलर और केनता डिजाइन हेई छी 3000 टका मात्र 3000 मात्र पूरा बड़ साड़ी रो कॉपी है बड़ साड़ी रो कॉपी है देखो रेनो वाला आ गुटे पीस भी बहला तार तो कलर माने हमन कलर माने तो जाके जेते बार अच्छे अच्छे गुटे बाहरी जाउछे जाना हाथे बहला हेडे देखो जो देखो हां क्वालिटी चेक करो क्वालिटी देखुन आप माने क्वालिटी टिके देखुन हां आ देखुन पूरा बुना लास्ट रे बुना जानता फास्ट रे सना बुना ए देखो हेईटा तो संबलपुर रे क्वालिटी है ए देखो देखो समस्त संबलपुरी गिनु जन लेकिन समस्त संबलपुरी बाबद रे नहीं जानबार ठके पड़ी उछन हमटा होचे बुनकर घर हेडलूम हे जाउछे हमें निजे बुनकर रखिजो ये देखो तो देखो जी बड़ो अरे बाबा तार ब्लू थोड़ी देखे दिलो हां कॉफी थोड़ी नहीं आनो लोग को डिमांड देखुन पूरा बड़ साड़ी बागिर जेंटा वीडियो रे रेट सुनाइता 3400 हेडा 3400 अछि अच्छा रेट ना बढ़े डिमांड रहले हमटा उल्टी कमे देसु डिमांड बढ़ले भी रेट बढ़े नहीं बढ़े उल्टा कमी जैसी देखो टेराकोटा जेंटा वीडियो रे छाड़ी दिलो 3400 है 3400 डबल स्टार सबटा अछि देखले एक नंबर तेहरू कोणार्क डिजाइन हां देखुन ई पैटर्न रे देखुन केनता लागुची देखले तेहरू 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 या गुटे इधर कलर ऑप्शन है देखुन देखो पूरा सॉलिड लागुची पूरा फुल क्वालिटी वाला साड़ी फुल क्वालिटी वाला नहीं 3400 ही ये 3400 है ही छे अच्छा इनो भी रेट माने कटी कटी जे सबनो रेट कटी छे देखले जुड़े कलर देखामा दुईटा कलर देखामा अच्छा देखुन कलर देखि के तो खुश हे जेबे जे किसमें हेई छी कलर देखुन और डिजाइन बाउदरे में काना कहन देखुन पूरा फुल क्वालिटी देखुन पूरा एंता क्वालिटी बहुत साड़ी होचे अरे वाह सॉफ्टवेयर नहीं थिले तो बिल्कुल मजा नहीं लगे मिलन सॉफ्टवेयर ऊपर मजूर डिजाइन माने देखुन मात्र 3400 लिखा अछि 3400 लिखा अछि नहीं के जल्दी जल्दी बुक करो क्वालिटी अछि बुकिंग करा लगे किछि पैसा नहीं लगे पूरा फ्री है देखुन पहला तो थान बाहरी जाई छे पूरा क्वालिटी ऊपर अछि क्वालिटी वाला अछि अच्छा या देखुन 3000 टका ब्लाउज पीस 3000 टका ब्लाउज पीस तेरा गुटे देखुन क्वालिटी देखुन खाली जिनिस देखतेल जाउन अपन माने फटाफट देरी नहीं करबे हां देखुन इतर काम कितने बढ़िया है छी कॉफी रेड पूरा फुल डिजाइन वाला है देखुन क्वालिटी देखुन क्वालिटी इतर मन थान वेराइटी जॉट नहीं रखो हमें थान वेराइटी देखुन अरे बाप रे जेंटा रखी जन लेकिन मस्त मस्त वाला আছে दमदार वाला আছে स्टार आय देखो पुराना क्वालिटी क्वालिटी जन थान हमें जो कलेक्शन नहीं रखो देखुन और डिजाइन देखो सो नुआ नुआ लोग रखसु जेन भी रखसु देखमा आउ काना बाहर छी भाई कोन्नु देखुन पूरा फ्रेश कलेक्शन लुक देखि पारछन केते ऑसम हेई छे एक नंबर 4000 टका नो ब्लाउज पीस साड़ी 4000 अच्छा तार वादे देखुन ई साड़ी
এক নম্বর 4000 টাকা 4000 ব্লাউজ পিস ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला साड़ी ବାଲା ଏକ ନମ୍ବର ଯୁଡି ହେଇକି ରହୁନ ଖାଲି ଖାଲି ଯୁଡି ହେଇକି ରହୁନ ଲାଷ୍ଟ ତକ ମଜା ଆସିଯିବ ଆଜି ଦେଖୁନ ପିଙ୍କ ବ୍ଲୁ ଶାଢୀର ଲୁକ୍ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ଜାନା ମାନା ଶାଢୀ ଆଏ 4000 टका এটা 4000 ଟଙ୍କା দেখুন এথর ওয়াও ই কলরটা দেখুন ये देखो হ্যাঁ ই কলরটা ইন পহলা দেখবা কি মিললা पूरा नुआ कलर है रेट सेम আছে আচ্ছা তেহরু কেনাডু ইফালু आ दे এটা দেখমা কেনতা কেনতা কলেকশন বাহারি বাজি দেখুন হ্যাঁ फिर आसी गला सेटा কেনটা देखले जानबी দেখমা पूरा ऑलरेडी अनबॉक्सिंग है पूरा माल ना पूरी परवा হ্যাঁ হ্যাঁ पूरा रस्सी खुलमा यहाँ दे আচ্ছা আচ্ছা পুরা সামনারে অনবক্স হওয়া নাকি पूरा দেখুন ও হো 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 মোর প্রিয় पूरे ইউটিউব ফ্যামিলি দেখুন आसी गला पूरे ধড়ি সপটা ভাইঙ্কর কলেকশন ଆଉ ଭାଇ ଇ ଧଡି ସପଟା ଲାଗି ବରପାଲିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁବେଲେ ଦେଖୁন କେନ୍ତା ରହୁଛି କଲେକ୍ସନ ଯେନ୍ତା ଭାଇଙ୍କ ରେଟ୍ ବି ଏନ୍ତା ଦୁସରା ଲୋକ ଯୁଗାବାଟା ଲାଗିଛି क्वालिटी भी चेक करबे ହଁ माछा उली ना है ମାଛ ଉଲି ନେଇ ହୁଇ ना हो এটা यार्ड सेड माछा नहीं से হ্যাঁ पूरा हीराकुद माछ দেখুন সিঙ্গিল ধড়ি সপটা কলেকশন এ দেখো कलर देखो কলর মানে দেখো ডিজাইন মানে দেখো সব শাইনিং वाला দেখুন ये देखो মস্ত ହେଇছে লিখে क्वालिटी হ্যাঁ আচ্ছা তো কারণ আজি ইতার দাম নেব তো इधर दामटा जेनटा रेटटा थिला 6700 टका হ্যাঁ डिमांड परे भी 6700 टका रहबा ধন্যবাদ 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 क्वालिटी দেখুন ও হো 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 কেন কিসমে ହେଇছে দেখি পারছন পুরা কয়ামত है पूरा पूरा कयामत है এটা টিকে অতকা আছে এই পিসটা তার बहुत भयंकर काम ହେଇছে শাইনিং भी खतरनाक রହୁଛି অতকা বেলে কেতে অতকা 7000 टका আছে 7000 টাকা এটা আচ্ছা রেটটা थिला ব্রত আগুରୁ 8000 टका थिला আচ্ছা पूरा ही सेम साड़ी সেম ই শাড়ি सेम साड़ी আচ্ছা ये देखो দেখুন সাবিত্রী ব্রত আগ্রু 8000 থিলা ये देखो ইয়াদ দেখো তাগড়া কলেকশন তে ହେଇছে पूरा फुल क्वालिटी ফুল কোয়ালিটি 7500 7500 हजार फुल डिमांड वाला ফুল ডিমান্ড বালা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখমা ଆଉ କାଣା আসবা 7200 7200 200 स्टार सम्मिलन सबटा দেখুন দেখুন 7200 7200 বড় আমার ভিডিওরে আপন নিজে দেখিতলে হ্যাঁ আর হপ্তা দেখাইতলো 6500 হ্যাঁ আই দেখো 6000 দেখুন এতকি অফার এতকিরি অফর অফার 7000 শাড়ি 1000 লেস বাপ রে বাপ গুটে শাড়িরে 1000 লেস আরে ভাই দেখুন এটা भी फेमस कलेक्शन है फेमस कलेक्शन দেখুন ভয়ঙ্কর 6000 কলেকশন দেখুন 6000 6000 আমি দেখাই দউছু 6000 সা- যেটা অধিক আমি নিজে এটা ସବୁ মানে 7000 7500 বিকা চালিছিলা 6000 লাগলা 6000 লাগলা এটা লাগলা বুনকর হাউস না পরে এটা কলেকশন অফার চাললা দেখুন পুরা আপন মানে বুনকর আইয়াকর ঘরু কলেকশন দেখুছন দেখুন কলর কলর দে ইরা भी 6 লগে দিছেন নি 6 সবু 6 ভাই 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 অফার উপরে অফার বিগ বিলিয়ন নো হাউস সেল বিগ বিলিয়ন নু বড়ি গিছিলে এ দেখুন এটা কায় শাড়ি এটা রହୁଛି আমার মহুল বেটা মহুল বেটা এটা নয় এটা শাড়ি রিলসটা দেখাইছে তা ডবল পিস भी আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কানা দেখামা হ্যাঁ এই দেখুন জরুর- জরুর কে যাও না দেখুন যে আপনি জানি পারবে জরুর দেখবে সব দেখে দেবা বলে কান লাগতে পারে হ্যাঁ রিলস দেখবা লাগি জরুর ভিজিট করবে সম্বলপুরি এক্সপ্লোরর এই দেখো আইডি কে এ দেখো কলেকশন ই সবু 6 এ মহুল বেটা भी 6000 মহুল বেটা भी 6000 এরে ভাই মার্কেট নো 8000 চালছে আরে ভাই এই দেখো এ দেখুন 6000 না এটা তো অধিকার হয় ভাইটা 6000 6000 হ্যাঁ ডবল কইছো আমি 6000 6000 বলি হ্যাঁ 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 लेकिन 6000 टन 6000 টাকা খালি 6000 টাকা দেখুন যে भी নেবে খালি 6000 টাকা দেবে যে লাভে এ যে নেবে সে লাভে হি লাভে রইবে 6000 টাকা নেবে দেখুন কলেকশন দেখুন আদে ইতার দাম শুনমা ভাই কেতে লগাবে এটা তো ফেমাস है 6200 6200 ও ভাই ও মার্কেট ভাই রেট আছে আমি জানু ছো হ্যাঁ 7500 টাকা আছে 7.5 আমার ভিডিওরে দেইতিলো 7000 6500 দিলো হ্যাঁ এই দেখুন রেট 62 62 6200 6000 হ্যাঁ খালি ভিডিও কে মন তন ধ্যান দেই করি দেখুন
নাহলে ই ভিডিও আজি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ନେବା দেখুন ডবল বর্ডর ডবল বর্ডর ফিনিশিং দেখুন হ্যাঁ কটন টিস্যু যেন বাহারি যে কপড়া রে আচ্ছা আচ্ছা लेकिन আচ্ছা इटा हमर डबल बॉर्डर है হুম एना डबल बॉर्डर बहुत अच्छे चीज है हमको कॉल करबे बहुत चीप रेट लगबा ଏନ୍ତା है बहुत चीप रेट लगबा ବହୁତ ବଢିଆ 6 धड़ी न कम लगबा ଛ ଧଡ଼ି ଶାଢୀ ନବି आओ कम लगबा कम रेट लगबा कलेक्शन नहीं से देखो हाँ। ताया कलेक्शन है ତାଜା पूरा ताया कलेक्शन আরে ভাই ये देखो ଭାଇ ଘରେ ଖତରା କଥା ମାନେ କହୁଛନ୍ ना डबल बॉर्डर बहुत सारा अच्छे ହଁ लेकिन अपन कॉल करबे हमें आपको पूरा चीप रेट लगाम ଏନ୍ତା है पूरा चीप रेट लगाम ଯିଏ ବି ଡବଲ ବର୍ଡର ଚାହୁଁଛନ୍ ଦୟାକରି ଥରେ ଜରୁର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ হ্যাঁ এটা তো পুরো ভাইরাল পিস है वायरल पीस है पूरा হ্যাঁ ये देखो हाँ। 6000 टंका स्टैंडर्ड देखो। बॉर्डर मेहंदी धड़ी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর मेहंदी कलर মেহেন্দি বডি রেড ধড়ি ये देखो হ্যাঁ क्वालिटी देखो হ্যাঁ एंदा कलेक्शन यहां दे आटिके रेंज रेंज रो भाबा হ্যাঁ ये देखो कलेक्शन देखले? पूरा टिश्यू पार्ट আরে ভাই टिश्यू पार्ट फेल हेइबा টিস্যু পার্ট ফেল ହେଇଯିବା कलेक्शन কলেকশন দেখুন 6300 6300 अरे भाई साड़ी ये हीरा है देखो ये देखो थोड़ी आ कलर लगी रहउचे 6500 हाँ लेकिन सेम नहीं कहबे দেখুন ये देखो हाँ जेंता काम हेंता दाम ये देखो हाँ पूरा टिहा कलर लाल कलर 6500 6500 वीडियो रे थिला 7000 हाँ 7500 एंता थिला हाँ। लेकिन यहां काटी छ केते गिरी ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁন कलेक्शन एक नंबर जल्दी जल्दी बुक करुन आपण मन को लागि कलेक्शन ये देखो collection लिमिटेड अच्छे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर 6500 6500 দেখুন যেনটা মন করুছে জলদি জলদি নন নাহলে আপনার হাতু পার হয়ে যাবা এটা বড় কালেকশন হুম 6500 মাত্র দেখুন 6500 মাত্র মাত্র দেখলে पूरा मी भल से फोकस करूचे स्क्रीनशॉट आपण मानकू नेबा के सुविधा हवा ऑरेंज ऑरेंज बहुत लोकर फेवरेट भी इधर रहसी मैरून ऑरेंज मैरून लुक देखुन लुक भाई इटा भी से 6300 लागवा 500 नहीं 500 नहीं 300 गुटे थिला 500 गुटे थिला कि नहीं इटा 6500 नहीं 6300 गुटे बांधा थोड़ी थिला कोन भी देखि छन खाली 100 200 यार्ड चढ़ रहउचे ओहो उल्टा हे गेला भाई उल्टा हे गेला भाई टिके धड़ी के रखो धड़ी के हेंते धड़ी रखो टिके दुई पारे धरो बस बस टिके भाई रटकी जीवे देखुन धड़ी देखुन आर हल्का टिके जूम कर देमा देखले बनारसी बॉर्डर फैंसी बॉर्डर देखुन पूरा फुल क्वालिटी वाला साड़ी फुल क्वालिटी ओह ओह लुक देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे ऑसम हेइचे रियली देखो इता येलो कलर हमर वीडियो रे देखिलो 7200 निजे देखि देबे भी चेक कर देबे लेकिन यहां दे होचे 6500 लुक सो गॉर्जियस पूरा क्वालिटी देखुन किते क्वालिटी होचे जे हां 6500 मात्र होचे देखुन एते काम थाई करी 6500 दोबारा नहीं मिले मोर प्रिय यूट्यूब फैमिली ओहो आउटस्टैंडिंग देखुन क्वालिटी पूरा क्वालिटी कलेक्शन तर जुड़े कलेक्शन देखामा हाँ। बहुत खास कलेक्शन माने कॉल करबे हमें तो चीप रेट पर लगे देखुन देखुन आप माने कॉल जरूर करबे जेन साड़ी रो दाम भाई घरे नाही बताबार पूरा क्वालिटी देखुन केनता क्वालिटी कलेक्शन माने मानवा के पड़वा भाई घरे बाछी बाछी आर नुरी नुरी आनुचन देखमा आउ काना बाहरी बाजे खाली जुड़ी ही रहे आप माने आ लाइक टे पक्का करबे देखुन देखुन भल से क्वालिटी देखो क्वालिटी पूरा फुल क्वालिटी येलो ऊपर ये देखो कॉफी कॉफी खाली झाए झाए देखते जाऊन अरे देखुन ब्लैक 8500 रुपए चक्र 8500 ब्लैक रूप चक्र मार्केट खोजी देबे हाँ ये देखो हाँ आंचल अच्छा 8500 तो बेलसुरु चली छे भाई 8500 नहीं से आउ 9800 हां हेंती हां ये देखुन तो आज ही के 8.5 लगवा 8.5 लगवा आज ही 8.5 लगवा हां बिलो स्विस वर्क अच्छा ओहो हो इने लोचा আছে তাহলে নাকি লোচা আছে হ্যাঁ ভিতরিয়া কাম হইছে তাহলে ভিতরিয়া কাম হইছে 8500 আচ্ছা মই মাফ করবে মই নরমাল ব্লাউজ পিস वाला কাই বলছিলি अच्छा 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 क्वालिटी
क्वालिटी कलेक्शन देखो बाबा रे बाबा केन किसमें लागबे पिंधला उतारू टिके चिंता करून आइक लुमी करी ये देखो क्वालिटी पूरा फुल हेवी सत कथा दिल खुली करी कहूचे से आईना सामने ठिया ही गले से आईना भी शर्मी जीवा ये देखो देखो विलोस पीस वार्क ओहो हो देखुन देखुन पूरा स्वर्ग परी उतरला लेखे लागबे देखुन एथर काटा बाहरिबा ये देखो पूरा शाइनिंग कलर नुआ कलर ये देखो देखि पारुचन टोपो टोपो बेटी नेबे ई सब कलेक्शन वीडियो पब्लिश होन देखुन पूरा दमदार कलेक्शन माने वार्क भी अछि तर वार्क भी अछि वीडियो की बिल्कुल भी मिस नहीं करबे बिल्कुल भी मिस नहीं करबे आ ई वीडियो के फैमिली मेंबर्स माँ मौसी भाई समस्त पाके शेयर गदा गदा करबे आई वीडियो जे नहीं देखला पछताइबे पछतावा छड़ा किछि नाई भी रहे भितरिया कलेक्शन किछि बाहर छे भाई कर देखुन बाबा 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 चमक देखुन चमक सुना रूपा हीरा मोती कोणार्क साड़ी पूरा नागमणि लेके लागुथुबा फुल कॉस्टली ए कॉस्टली बेले तो काय फायदा घिनी जदी नहीं पारमा बेले एंता कॉस्टली भी नहीं नो हां पूरा हेवी रेट रो साड़ी है लेकिन हमें कम दाम रे देमु कॉल करबे हला अच्छा कॉल करले बताबे बते दम तर रेट है पूरा फुल शाइनिंग देखुन कॉल करले भाई घरे इतार दाम आपन को बत्ते देबे आराम से परचेस करि पारबे पूरा पचिंदा नहीं भी पारमा मस्त मस्त कलेक्शन बाहर छे गुड गुड करी हाउ तो बहुत सारा साड़ी अछि हां बाकी हमन तो डबल सप्ता सिंगल सप्ता सब तो भरी रहिछि हां आपन भी जानि जा देखिए देखुन 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 क्वालिटी देखले देखुन बढ़िया कलरटे ही लेकिन बढ़िया कलरटे देखुन कलर बाप रे बाप कितने परछा काम कलर माने अछि कितने परछा काम डबल कलर माने देखुन हां कितटा कलर अछि डबल सप्ता देखुन डबल सप्ता कलेक्शन देखुन डबल सप्ता जे भाई खाली थुइतेल गले मजा नहीं लागे सब बताबा पूरा इनर केनते पूरा जे लाइन टे अछि जेंटा भी नबा बोले 7700 टका लागबा 7700 ई डबल सप्ता तिली पूरा लाइन करी पूरा थुइ देलु तार पर रेटटा कहम मुई यादे इतार दाम काना चलुचे नहीं कहे आप माने जानुचन भाई घरे काना रेट लगेइचन एटा भी रेट लगे दमा हां 7700 लगे दमा अच्छा भाई को जेते धन्यवाद करले भी कम है तांकर कलेक्शन सथे ये देखो बहुत सारा इंदा साड़ी भी होचे बहुत बढ़िया वीडियोटा काना लम करमा सब देखाले तो नहीं सरे भी देखुन सब साड़ी माने देखुन एप तो लोग भी स्टॉक माने पूरा रेडी अछि भरी छे नहीं भरी छे डबल बॉर्डर रो वैरायटी माने मिनिमम 10 टा 20 टा 30 टा कोने पूरा खाली कलर माने बाहर डिजाइन कलर माने चलो ठीक तो वीडियो के मी स्टॉप करवा के चाहमी आप मनकर किसी जदी इंक्वायरी अच्छे तो जरूर इंक्वायरी करबे भाई को नंबर दिया जाइछे आ ऑर्डर प्लेस करवा लगी भी सब किसी डिटेल्स मेंशन हिचे बहुत एंता अछन वीडियो के भल भाबे देखबार नहीं कमेंट कर दोचन ऑर्डर केनता करमु सीओडी अच्छे कि नहीं घर द्वार केने अच्छे ऑनलाइन रे मिलवा नहीं मिलवा ईटीसी से सब पचराबा कि आपण मन को नहीं पड़े खाली आपण माने वीडियो के भल से देखुन तो एतकी ही कहबा कि चाहेमी बाकी गुटे नुआ कलेक्शन जेंटा आसी छे ई वीडियो रे नहीं देखी से कलेक्शन टा हमर रील्स रे जाईची गुटे साड़ी रे दुईटा ब्लाउज पीस काहे देखि नै थिबे काहे सुनी भी नहीं थिबे रहिली भाई को मते विदा नमस्कार।